新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。まもなく1番乗り場に8時27分発ひかり533号広島行きが参ります。ホームの柵から離れてお待ちください。自由席は1号車から5号車です。この列車は全席禁煙です。おタバコを吸われるお客様は喫煙ルームをご利用ください。この列車は16両編成です。この列車は途中、西明石、姫路、岡山、福山に停まります。列車が到着しますと、ホームの柵が自動的に開きますので、しばらくお待ちください。Welcome to the Shinkansen, the Super Express Hikari 533, departing at 8:27, bound for Hiroshima, is arriving at track 1. Please step back. This train has 16 cars. Car 1 is at the front of the train, and car 16 is at the rear. Cars 8, 9, and 10 are the green cars for passengers holding green car seat reservations. Cars 1 through 5 are for passengers without seat reservations. Please refrain from smoking in the train, including areas at either end of the cars. This train will be stopping at Nishi, Akashi, Himeji, Okayama, and Fukuyama before arriving at Hiroshima Terminal. Thank you.